театри давлатии академияи драмавии Абулқосим Лоутӣ қадамҷои ҳунармандони бузурги мост. тасаввур мекунед, дар атрофи ин театр, дар роҳраву daҳлезҳои ин театр, дар саҳнаи ин театр ситораи театри тоҷик Туҳфа Фозилова қадам задааст, яъне инҷо қадамҷои ӯст. таъссуроти наҷибтаринам аз ин бузургвор модари ҳамаи мо инҷур аст ки воқеан диёри мо ватани азизамонро бишар Хӯросон мегӯем. Хӯросони хуршед осон мекунад кора ва аз фаросатоинӣ ҳамеша ҳамҷури табиати зебои худашон буданд ва мисли хуршедбашон роҳ мегаштанд, хуршедвор муносибат мекарданд. муносибаташон хеле зебо, маликаи саҳна буданд ва маликаи зиндагиам буданд. вақте ки дар вақти бозиҳо ин ё он ҳунарманд агар мабодо ягон андоза хунукӣ мекард ё ноҷурӣ мекард ё нобаробарӣ мекард, эру хунук гуфта танбеҳ медоданд ва ҳамбозон зуд мефаҳмиданд ки яъне гармии ботинӣ намерасад. вақте ки гармии ботинишон зиёд шуд, сазовори баҳои тӯҳфахола мешуданд. дӯстшон медоштем, омаданашонам мунтазир будем ва инро дар ошонаи дуюм дар утоқашон ҳамеша сари кор буданд. сари нақшҳои охиринашон кручинина аз камбағали айб нест, танҳо бегим аз мустаи карим ва бениҳоят дӯстшон медоштем, мардум дӯстшон медоштанд. қадамҷои Туҳфа Фозилова яъне театри Лоутӣ аз се ошона иборат аст. ҳуҷраи ороишии Туҳфа Фозилова дар ошонаи дуюм ҷойгир аст. либоси Туҳфа Фозилова, актрисаи беҳтарини театри Лоутӣ, он актрисае ки пойдору созандаи театр буданд. инҳо хело бузург одамҳо буданд ки дар театр кор карда омаданд. мо ин либосҳоро бисёр эҳтиёт мекунем, мешӯем, газмол мекунем, эҳтиёт мекунем ки надаранд, касе нагирад. дар байни 100 сол ҳамин мондагӣ нишона ҳамин аст ки ин либосро дар шаби гирифтани моҳ Туҳфа апа мепӯшиданд. Туҳфа апа бисёр зани бузург буданд, зани оқила, зани доно, зане ки дар саҳна зеби саҳна доштанд, зеби театр буданд. ҳамаи мо он каса модар ҳисоб мекардем. либос аз спектакли шаби гирифтани моҳ танҳо бегим, ин либоси танҳо бегим аст ки он кас ин спектакли ваи буданд, қазоқӣ. зани бузургдӯста буданд, хело бақувват, бозувони баланд доштанд, 52-54 размер мепӯшиданд. ин либос аз намоишномаи гунаҳгорони бегуноҳ, ин ҳам либоси Туҳфа апа, Туҳфа Фозилова ки он кас пӯшида саҳна мебаромаданд, бозӣ мекарданд. бо ин либос тамоми акторҳои бузург баромадо мекарданд. ҳамаи инҳоро дузандаҳои театри Лоутӣ медохтанд. он дузандаҳое ки ҳозир нестанд, дар ҳаёт ягонтаи инҳо нест. баъд аз гузашти Туҳфа апа либосҳои он каса мо ба ҳеҷ кас наметиҳем. аввалаш ки дуюме ки ягон кас ба ин либос лоиқ намебиёяд, пӯшида наметавонад. ин либоса ягон кас пӯшида наметавонад. либосҳо ҳамчун рамзи ифтихори театр нигоҳ дошта мешавад. ҳуҷраҳои ороишӣ дар театри Лоутӣ пайҳам мебошанд. ҳуҷраи дуввум аз тарафи рости роҳрав утоқи ороишии Туҳфа Фозилова буд. айни замон ҳунармандони театри тоҷик Дилбар Умарова ва Мавлуда Обидова менишинанд. У нас имеются вот такие эксклюзивные туфельки нашей уважаемой, дорогой, ныне покойной Туфы Фозиловой. Это работа ручная, обувь ручной работы.
Мы это храним как зеницу ока, потому что это эксклюзив. У нас больше такие туфельки не делают. Это у нас в музее хранится. Так что мы стараемся сохранить все то, что играла, одевала Туфа Фазылова, все ее наряды, платья, там, костюмы, обувь, чтобы все это сохранилось для будущего нашего поколения. شرف از نمایشنامه ونتقا این هم توپا اپا می پوشیدن، توپا فاضلووا می پوشیدن. تا امروزه این چیزها در تئاتر نگاه داشته شده است. تازه آزاده و با دیگر اکتریسه ها اینا پوشیده صحنه برآمده فخر میکنن. این متاعش متاع شیفون، این متاعهایی که حاضر در یگان جا استحصال کرده نمی شود، در مگزین های شهر فروخته نمی شود، از این متریال ها نیستن حاضر. اینها خیلی قدیم ترین چیزها. روسیه پردازنده بودن، با همه کار ارزنده بودن، چون که حقیقتا صنعتی بلند داشت، هم سرایندگی، هم اکتریسه بسیار مهارتی بلند داشتن، هم سراینده بهترین جمهوری بودن. چیزی که میخواستن همون خواهششون بجا آورده میشد، چون که ارکه بودن. بعضی میگفتن که هوا ویران است یا سرد است یا خیلی کاری ضرور است برای مشق ماشین فرستادید. بعد راننده را میگفتن که وقتی که رفتید انا هم برهانوفا گیرید هم معلمه را گیرید، همراه گرفته هر دیشه بیارید کار بعد. خیلی کن جایشان جنت باشد، از بس که بسیار نازک بودن، بسیار گفتم که ارکه بودن، نمیشتن در ماشین. اصلی برهانوف می اومدن میگفتم شافیر راننده که چرا معلمه رو نوردید؟ گفتن که نشتن. چی نمیدونم. گفتم رفتم زنگ زدم که معلمه من آمدم بیدرایم، دیدن که اصلی برهانوف شده. گفتن که نه، همین اصلی را برید، اون کس اصلی خانه برید. اصلی خانه میگفتن اصلی خانه برید، من پیاده بیام. می آمدن بعد میگفتن که معلمه چرا شد نامدید؟ آخه من ماشین فرستادم برای شما. نه برای من علاهیده مخصوص تلفن کنید و بعد ماشین تا فرستادید، هم وقت من میبیام. گفتم خوب معلمه. توفا فاضلووا سال 1917 به دنیا آمده، سال 1985 از دنیا درگذشته است. توفا فاضلووا همچون یک هنرمند تئاتر و سینما، همچون یک سراینده خدمتی بزرگ کرده است و بیشتر حیات و ایجادات خود را در همین تئاتر گذرانده است. هنوز دیر است. درباریان به من خوش آمد می گفتند و رحمندها در حقم دعا می کردند. نوکران تمام ارمانهایم را مطیعانه اجرا می نمودند. اما در یک شب همه تغییر نسلی که با توفا فاضلووا پهلو به پهلو، شانه به شانه زیستند و ایجاد کردند، شاید خوشبخت‌ترین نسلند، شاید نه، حتما خوشبخت‌ترین نسلند، زیرا با چنین هنرمندی برجسته کار کردن افتخار است. امروز در قدمجوی توفا فاضلووا شاگردانش قدم میزنند.